Yeah, boy. Ayo teman-teman, mari kita tebak mana gambar yang benar untuk kereta api ini. 3, 2, 1, go! Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo jing. Buat kau ya, yang kau ngelu. Kau sebentar kau main Mobile Legend. Ini ngelek jaringan Telkomsel macam tai. Kau tengok ini kerja kami nih. Nih, demi kelancaran kau main Mobile Legend. Melihat aku bernyanyi sambil bermain musik DJ. Oh my God! Wow! Salah. Nice. 3, 2, 1, go! Stibidi dop 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 dop, yes 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 yes, stibidi dip stibidi double 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 double, yes yes. Mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau. Shit!